tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el Poder de Dios. Estamos aqui no canal 47.1, Estamos aquí en el canal 47.1, Victoria TV. Victoria TV. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Y hoy yo tengo una palabra de Dios para tu corazón. Eu quero falar de um homem chamado Davi. Yo quiero hablar de un hombre llamado David. Um homem que a Bíblia diz Un hombre que la Biblia dice que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. que tenía un corazón según el corazón de Dios. Ele foi o rei de Israel. Él fue un rey de Israel, Um rei muito importante. un rey muy importante. E ele também foi pastor de ovelhas. Y él también fue un pastor de ovejas. Quando era mais novo, mais jovem, Cuando era más joven, más niño, antes de tornar-se rei. antes de hacerse rey. E dentro desta empreitada, deste labor de ser pastor de ovelhas, Y dentro de este trabajo, de esta labor de ser pastor de ovejas, ele aprendeu muitas coisas. él aprendió muchas cosas. E ele escreveu o Salmo de número 23, Y él escribió el Salmo número 23, ao qual eu quero nesta tarde compartilhar com vocês. el cual yo quiero en esta tarde compartir con usted. Davi foi um pastor de ovelhas David fue un pastor de ovejas e agora ele é rei. y ahora él es rey. Mas, como pastor de ovelhas, ele percebe a conexão Mas como pastor de ovejas, él percibe la conexión entre o que ele vivia entre lo que él vivía junto com as ovelhas, junto con las ovejas, o cuidado, a proteção, el cuidado, la protección, a provisão la provisión que ele dava para as ovelhas. que él daba para las ovejas. E ele compara Y él compara com o cuidado de Deus, con cuidado de Dios, a proteção de Deus la protección de Dios e a provisão de Deus y la provisión de Dios, com a vida dele. con la vida de él. Agora ele se coloca no lugar de uma ovelha. Ahora él se coloca en el lugar de una oveja. Quando ele era pastor, Cuando él era pastor, ele cuidava das ovelhas. él cuidaba de las ovejas. E agora, neste momento Y ahora en este momento em que ele escreve este salmo, en que él escribe este salmo, ele se coloca no lugar de uma ovelha. él se pone en el lugar de una oveja. E ele percebe todo esse cuidado de Deus. Y él percibe todo ese cuidado de Dios. E o resultado é este salmo tremendo. Y el resultado es este salmo tremendo. No versículo de número 1, En el versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. O Senhor é o meu pastor. El Señor es mi pastor. Conforme a tradução, pode mudar um pouco. Conforme a la traducción puede cambiar un poco. Algumas traduções dizem Jeová é meu pastor. Algunas traducciones dicen Jehová es mi pastor. Outras dizem Yahweh é meu pastor. Otras dicen Yahweh es mi pastor. Não importa, estamos falando de Deus. No importa, estamos hablando de Dios. Davi, ele tinha o pleno entendimento e convicção de quem era o seu pastor. David tenía el pleno conocimiento de quién era su pastor. E ele tinha a convicção. Y él tenía la convicción, Ele não tinha dúvidas de quem era o pastor da vida dele. él no tenía dudas de quién era el pastor en la vida de él. Ele sabia que ele era cuidado por alguém. Él sabía que él era cuidado por alguien. Ele recebia proteção. Él recibía protección. E ele sabia que era de Deus. Y él sabía que era de Dios. Deus cuidava dele. Dios cuidaba de él. Ele afirmou Él afirmó de forma clara: de forma clara, o Senhor el Señor é o meu pastor. es mi pastor. Ele é o meu pastor. Él le llama pastor. Ele é mi pastor. Él es mi pastor. Não há um outro. No hay otro. Não há uma outra pessoa. No hay otra persona. Não há outro Deus. No hay otro Dios. É o Senhor. El Señor. É o Senhor Jeová. El Señor Jehová. Davi tinha isto muito claro. David tenía esto muy claro. Aqui nós já aprendemos. Aquí, Neste primeiro versículo, en este primer versículo, nós já aprendemos nosotros aprendemos a importância de saber la importancia de saber e ter a convicção y de tener la convicción de quem é o nosso pastor, de quién es nuestro pastor, quem é o nosso Deus, quién es nuestro Dios, quem é aquele que nos cuida, quién es aquel que nos cuida, que nos supre, que nos suple, que está ao nosso redor, que está a nuestro alrededor, guardando a nossa vida em todo momento. guardando nuestra vida en todo momento. Assim como Davi sabia, Así como David sabía, nós precisamos ter a consciência, nosotros necesitamos tener la conciencia, o entendimento el entendimiento e a fé y la fe
fe que Deus é o nosso pastor, que Dios es nuestro pastor, o Senhor, el Señor, e não há outro. y no hay otro. Nós temos um pastor, Nosotros tenemos un pastor, é o nosso Deus, es nuestro Dios, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eu quero ler no Evangelho de João, Yo quiero leer el Evangelio de Juan no capítulo de número 10, en el capítulo número 10 e o versículo de número 11. y el versículo número 11. Vamos ler. Vamos a leer. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesus disse: Jesús dice, Eu sou yo soy o bom pastor. el buen pastor, O bom pastor, el buen pastor. isto é, o pastor verdadeiro, Esto es el pastor verdadero. é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Es aquel que da la vida por sus ovejas. Ele dá vida pelas suas ovelhas Él da la vida por sus ovejas porque ele ama cada uma das suas ovelhas. porque Él ama a cada una de sus ovejas. Porque ele se importa com cada uma das suas ovelhas. Porque Él le importa a cada una de sus ovejas. E ele provou este amor. Y Él probó este amor. Ele foi para a cruz. Él fue para la cruz. Ele se entregou Él se entregó em nosso favor, a nuestro favor, em favor da humanidade, en favor de la humanidad, para que todo aquele que nele crê para que todo aquel que en Él crea não pereça, no perezca, não morra, não seja condenado no eternamente, muera, no sea condenado eternamente, mas receba a vida eterna, mas reciba vida eterna, de graça, de gracia, por meio do sangue de Jesus Cristo. por medio de la sangre de Nós Jesucristo. temos um pastor, Nosotros tenemos un pastor, e ele é um bom pastor. y Él es un buen pastor, É Jesus Cristo. es Jesucristo. Aleluia. É Aleluya. Deus. Él es Dios. No versículo 1 ainda diz, En el versículo 1 ainda a también dice, habla, nada me faltará. nada me faltará. Muito interessante esta expressão. Muy interesante esta expresión. Para entendermos isso, nós precisamos entender a sequência do verso 2. Para entender eso, nosotros necesitamos entender la secuencia del verso 2. O verso 2 traz o pano de fundo, El verso 2 trae el plano de fondo, traz o contexto trae el contexto para entendermos o significado para que entendamos el significado do nada me faltará. de nada me faltará. O número 2 diz assim, El número 2 dice así, podemos ler. en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ele me faz repousar Él me hace reposar em pastos verdejantes, en pastos verdes. verdes. Deus me faz repousar. Dios me hace reposar. Na perspectiva de uma ovelha, La perspectiva de una oveja, nesta perspectiva nós entendemos en este texto. esta perspectiva nosotros entendemos este texto. Tudo que uma ovelha precisa é de água e pasto. Todo lo que una oveja necesita es de agua y pasto. E depois, a segunda parte do versículo 2 diz, Y después la segunda parte del versículo 2 dice, leva-me junto das águas de descanso. junto a aguas de reposo, Águas de repouso, águas de descanso, aguas de reposo, aguas de descanso, ou águas tranquilas, o aguas tranquilas, conforme a tradução. conforme a la traducción. Mas o entendimento, o significado é o mesmo. Mas el entendimiento el significado es el mismo. Uma ovelha precisa de pasto Una oveja necesita de pasto e uma ovelha precisa de água. y una oveja necesita de agua. E nesse contexto, nesse entendimento, nós percebemos o que ele quis dizer, nada me faltará. En ese contexto, en ese entendimiento, nosotros percibimos lo que significa nada me faltará. Para uma ovelha ter pasto e ter água Para una oveja tener pasto y tener agua são as necessidades básicas. son las necesidades básicas. É o que ela precisa. Es lo que ella necesita. Pastos verdes, Pastos verdes, alimento, alimento, água para beber, agua para beber, para terminar com a sua sede. para terminar con su sed. É isto que uma ovelha precisa. Es eso lo que una oveja necesita. São as necessidades básicas de uma ovelha. Son las necesidades básicas de una oveja. E o homem também tem as suas necessidades básicas. Y el hombre también tiene sus necesidades básicas. Vamos ler
no Evangelho de Mateus. Vamos a leer el Evangelio de Mateos. Mateus, capítulo de número 6. Mateo capítulo número 6. Eu quero ler do versículo 19 até o versículo 34. Yo quiero leer del versículo 19 al versículo 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esse texto bíblico Ese texto bíblico está falando sobre a necessidade básica do ser humano, está hablando sobre las necesidades básicas del ser humano, sobre aquilo que é mais importante, sobre aquello que es más importante, fundamental. Da mesma forma que uma ovelha tem a necessidade básica dela, de la misma forma que una oveja tiene necesidades básicas para ella, água e pasto, agua y pasto, um ser humano também tem necessidades. un ser humano también tiene necesidades. Da mesma forma que uma ovelha, nada falta para ela quando ela tem água e pasto, De la misma forma que una oveja, nada falta para ella Cuando ela teniendo pasto y agua. da mesma forma o ser humano, de nada tem falta. De la misma forma al ser humano nada le falta. Isso é, as suas necessidades Eso es, sus necesidades mais profundas más profundas são supridas son suplidas quando encontramos em Deus cuando encontramos en Dios o descanso, el descanso, a paz la paz e a salvação. y la salvación. Esse texto de Mateus Ese texto de Mateos está nos ensinando nos está enseñando a não andarmos ansiosos, a no andar ansiosos, demasiadamente preocupados, demasiado preocupados, perdendo a paz perdiendo la paz pelas necessidades da vida, por las necesidades de la vida, porque Deus conhece cada uma delas. porque Dios conoce cada una de ellas. Façamos a nossa parte, Hagamos nuestra parte, trabalhamos, trabajemos, acordemos cedo, temprano, levantémonos temprano, vá trabalhar, vaya a trabajar, mas saiba que Deus cuida de ti, mas entiende que Dios cuida de ti, porque Ele é fiel. porque Él es fiel. E aqui nos últimos dois versículos, Y aquí en los últimos dos no versículos, versículo 33 e en el 34, versículo 33 y 34, fala
sobre aquilo que é fundamental. habla sobre aquello que es fundamental. Diz assim: buscai, pois, Dice así, buscar pues em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. en primer lugar su reino y su justicia, E todas estas coisas vos serão acrescentadas. y todas estas cosas le serán añadidas. Aqui Jesus está nos ensinando Aquí Jesús estaba enseñando a buscar em primeiro lugar, a buscar en primer lugar, colocar em primeiro lugar em nossa vida colocar en primer lugar en nuestra vida o reino dos céus el reino de los cielos e a sua justiça, y su justicia, a justiça do reino de Deus. la justicia del reino de Dios. Porque as demais coisas Porque las demás cosas vos serão acrescentadas. serán añadidas. Deus vai nos suprir. Dios va a suplir. O reino dos céus, a justiça de Deus, El reino de Dios, la justicia de Dios, é o que nós precisamos es lo que nosotros necesitamos buscar, buscar, nos entregar, entregar, descansando no Senhor. descansando en el Señor. No mais, Ele cuida da gente. No más Nas demais coisas, Ele cuida da gente. de las demás cosas, Él cuida. Precisamos aprender. Necesitamos aprender. Quando estivermos vivendo desta forma, Cuando estemos viviendo de esta forma, vamos poder dizer como Davi: vamos a poder decir como David, nada me faltará, nada me faltará, porque nada me falta. porque nada me falta, Porque em Deus nós encontramos tudo. porque en Dios encontramos todo. Na salvação em Cristo encontramos todas as necessidades básicas, La salvación en Cristo, encontramos todas las necesidades básicas, todas as necessidades fundamentais do ser humano. todas las necesidades fundamentales del ser humano. Fomos criados por Deus. Somos creados por Dios. E enquanto não entregamos a nossa vida a Ele, Y en cuanto nosotros entregamos nuestra vida a Él, mientras não entregamos a nossa vida a Ele, mientras no entreguemos nuestra vida a Él, continuamos vazios, continuamos vacíos, sem estar suprida a nossa necessidade sin suplir nuestras necesidades mais essencial, más esenciales, mais fundamental, más fundamentales, que é Deus habitando dentro de nós. que es Dios habitando dentro de O nosotros, Espírito Santo de Deus. el Espíritu Santo de Dios. E aí você vai poder dizer, quando você entregar sua vida a Cristo: Y ahí usted va a poder decir, cuando usted entregue su vida a Cristo, o Senhor é o meu pastor el Señor es mi pastor e nada me falta, y nada me falta, porque Ele está contigo. porque Él está contigo. Aleluia. Aleluya. O versículo de número 3, El versículo número 3, nós vamos ler agora. nosotros vamos a leerlo. Salmo 23, Salmo 23, versículo de número 3. versículo número 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O texto diz: El texto dice, conforta, refrigera conforta, refrigera a minha alma. mi alma. Davi sabia que só o Senhor podia trazer refrigério para a sua alma. David sabía que solo el Señor podía traer refrigerio para su alma. Só o Senhor tem poder de trazer conforto para a nossa alma. Solo el Señor podría traer conforta nuestra alma. Conforto para nossa alma. Confort para nuestra alma. Onde você tem buscado auxílio para a sua alma? ¿Dónde usted ha buscado auxilio para su alma? Aonde você tem buscado conforto? ¿Dónde usted ha buscado Conforto, refrigério refrigerio para as tuas necessidades para sus interiores? necesidades? Só Cristo tem. Solo Cristo las tiene. Davi sabia em quem buscar. David sabía en quién buscar. Ele já tinha experimentado a presença de Deus, Él ya había experimentado la presencia de o Dios, amor de Deus, el amor de Dios, a palavra de Deus, la palabra de Dios, intimidade com Deus. la intimidad con Dios. Precisamos buscar isso em Deus. Necesitamos buscar eso en Dios. E aí vamos encontrar refrigério Y ahí vamos a encontrar refrigerio para a nossa vida. para nuestra vida. Precisamos fazer a mesma coisa. Necesitamos hacer la misma cosa. Ainda no versículo 3 diz assim: Ahí en el versículo 3 dice así: guia-me pelas veredas da justiça. me guiará por sendas de justicia. As sendas da justiça, as veredas, os caminhos da justiça.
La senda, los veredos, los caminos de justicia. não são os caminhos dos homens, No son los caminos de los hombres. não são as veredas humanas, No son las veredas humanas. são as veredas de justiça. Son las veredas de Ele justicia. está falando da justiça de Deus. Está hablando de la justicia de Dios. A justiça que vem do alto, La justicia que viene de lo alto. que vem do Senhor. Que viene del Señor. O desejo intenso de Davi Un deseo intenso de David era ser conduzido pela justiça de Deus, era ser conducido por la justicia de Dios. pelo caminho de Deus, Por el camino de Dios. pela vontade de Deus. De la voluntad de Dios. Este era o seu alvo. Ese era su objetivo. Este era onde ele colocava os seus olhos. Ese era donde él ponía sus ojos. Deus e a sua justiça. Dios y su justicia. Como lemos lá em Mateus, Como vemos en Mateo, buscai o reino de Deus e a sua justiça. buscar el reino de Dios y su justicia. A justiça de Deus. La justicia de Dios. Precisamos buscá-la Necesitamos buscarla e vivê-la y vivirla a cada dia da nossa vida. cada día de nuestra vida. No versículo 4, o texto diz assim: En el versículo 4, el texto dice así: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. aunque ande en valle de sombra de muerte. Davi sabia o que é viver fugindo, David sabía lo que era vivir huyendo, se escondendo nos lugares, escondiéndose en lugares, nas en las cavernas. cavernas. Ele fala com propriedade. Él habla con propiedad. Davi fugiu do seu filho por um tempo. David huyó por un tiempo De seu hijo. de su hijo. Davi fugiu do rei Saul. David huyó del rey Saúl. Ele viveu muito tempo perseguido, Él vivió mucho tiempo perseguido. se escondendo em cavernas. Se escondía en cavernas. Ele sabe o que significa a angústia Él sabe lo que significa angustia, da perseguição, la persecución, de sentir a morte próxima, talvez. de sentir la muerte próxima tal vez. Por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Por eso es que él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, mesmo que ele esteja numa situação assim, aunque él esté en una situación así, ele sabe que tem um Deus él sabe que tiene un Dios que cuida dele. que cuida de él. E no versículo 4 ele diz assim: En el versículo 4, él dice así: não temeria mal algum, no temeré mal alguno. mesmo numa situação em que ele esteja sofrendo risco de vida. Igual que en una situación que él esté en riesgo de vida, Ele não temeria mal algum. él no temería mal alguno. Davi sabia de onde vinha o seu socorro. David sabía de dónde viene su socorro. Ele sabia que Deus é um socorro bem presente Él sabía que Dios es un socorro bien presente em todo momento da sua vida. en todo momento de su vida. Davi sabia que Deus estava com ele, David sabía que Dios estaba con él, guardando, guardándolo, dando livramento, dándole fragmento, cobrindo, escondendo ele, cubriéndolo, escondiéndolo a él, debaixo das suas mãos, na concha das suas mãos. debajo de la palma de sus manos. Por isso que ele disse, eu não temeria mal algum, Por eso es que él dice, no temeré mal alguno, ainda que estiver no vale da sombra da morte. aunque ande en valle de sombra de muerte. Ainda no versículo 4 diz assim: Ahí en el versículo 4 dice así: porque tu estás comigo. porque tú estás conmigo. Davi tinha convicção David tenía la convicción da presença de Deus, de la presencia de Dios, do cuidado de Deus, del cuidado de Dios, da proteção do Senhor de la protección del Señor sobre a vida dele. sobre la vida de él. Ele descansava nessa proteção. Él descansaba en esa protección. Ele descansava no amor de Deus. Él descansaba en el amor de Dios. Por isso que ele disse, porque tu estás comigo. Por eso es que él dice, porque tú estás conmigo. Ele não tinha dúvida sobre isto. Él no tenía dudas sobre esto. Vamos ler agora o versículo de número 4, Vamos a leer ahora el versículo número a 4, parte final dele. la parte final de él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A Bíblia fala da vara. La Biblia habla de la vara. Davi está falando do bordão. David está hablando del bastón, O bastão, a vara. una vara. E ele está falando também do cajado. Y él también está hablando del callado. Para que serve isto? ¿Para qué sirve esto? Isso é um instrumento que o pastor de ovelhas usa.
Es un instrumento que el pastor de ovejas usa para defender dos animais, para defender de los animales, para defender as ovelhas dos predadores. para defender a las ovejas de los depredadores. Se vem um lobo, Si viene un lobo, se vem um urso, si viene un oso ou algum outro animal, o algún otro animal, atacar a ovelha, a atacar la oveja. ele usa aquele bordão, Él usa aquel bastón, ele usa aquele cajado, él usa aquel callado, ele protege as ovelhas. él protege a las E ovejas. Davi se sentia protegido por Deus. Y David se sentía protegido por Dios. Por isso que ele fala Por eso es que él habla que o bordão, que o cajado que el bastón, que el callado estão presentes están presentes, tanto na vida do pastor de ovelhas tanto en la vida del pastor de ovejas como numa perspectiva como en una perspectiva de ele se colocar como ovelha de Deus que él se coloca como oveja de Dios e sabe que ele tem a proteção de Deus y sabe que él tiene la protección de Dios e a vara de Deus não falha, y la vara de Dios no o falla, cajado de Deus não falha, el callado de Dios no falla, está pronto, Está pronto. Está listo está listo para nos proteger para protegernos contra o inimigo contra el enemigo das nossas almas. de nuestras almas. Davi sabia disto David sabía de esto e ele descansava na proteção de Deus. y él descansaba en la protección de Dios. Vamos ler o versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Vamos ler todo o versículo 5. Vamos a leer todo el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Unges a minha cabeça com azeite, com óleo. Unges mi cabeza con aceite. Davi sabia que assim como a ovelha precisava David sabía que así como la oveja necesitaba do óleo, do azeite, del aceite para curar as feridas, para curar sus heridas, os machucados, sus machucones, quando se lastima, suas cuando lastimaduras. se lastima, sus lastimaduras, Quando, por exemplo, vinha alguma mosca, algum bicho picar elas, cuando por ejemplo viene alguna mosca, algún bicho a picarles, ela necessitava de azeite, ela precisava de azeite, esta ovelha, ella necesitaba de aceite de esta oveja para repelir as moscas. para repeler las moscas. Então, é fundamental que um pastor saiba e utilize Entonces es fundamental que un pastor use sobre as ovelhas o azeite, aceite sobre las ovejas quando necessário. cuando sea necesario. E da mesma forma, Y de la misma forma, ele fala, él habla, unges a minha cabeça unges mi cabeza com óleo. con aceite. Ele sabia Él sabía que Deus tem isto para a vida dele. que Dios tiene esto para la vida de él, Essa proteção, esa protección, esse bálsamo, ese bálsamo, esse cuidado, ese cuidado, curador, sanador, curador, sanador, sobre a vida dele, sobre la vida de él, sobre os machucados, sobre as feridas sobre sus heridas, sobre sus Que- lastimaduras, que ele recebia durante os momentos difíceis da vida. que él recibía en los momentos difíciles de su vida. Esse salmo é muito lindo, Ese salmo es muy lindo, porque ele se entrelaça entre a perspectiva de uma ovelha porque él entrelaza entre la perspectiva de una oveja e a perspectiva do próprio Davi. y la perspectiva del propio David. Ele usa a imagem de um pastor e uma ovelha Él usa la imagen del pastor y una oveja e ele fica trabalhando entre a imagem, a relação dele e Deus. y él pone trabajando entre la imagen de él y Dios. Toda a proteção que o pastor oferece para uma ovelha, Toda la protección que un pastor ofrece para una oveja, ele agora usa como ilustração él ahora la usa como ilustración para demonstrar o amor e o cuidado para demostrar el amor y cuidado e a proteção de Deus y la protección de Dios sobre a vida dele. sobre la vida de él. Então, durante esse salmo, Entonces, durante este salmo, por meio desse salmo, nós percebemos que os textos se entrelaçam. por medio de este salmo, nosotros percibimos que los textos se entrelazan. Ora fala na perspectiva de uma ovelha, Ahora habla sobre la perspectiva de una oveja. e há momentos que fala na perspectiva de Davi como uma pessoa que serve a Deus. Y hay momentos que se percibe como Que Davi habla que de David si, habla sobre si. sobre sí mismo, sobre si mesmo em relação à sua vida com Deus, en relación con su vida con Dios, ao cuidado de Deus sobre a vida dele. del cuidado de Dios sobre la vida de él. Preste atenção
no que Póngate- diz o texto. Ponga atención lo que el texto dice. Bondade e misericórdia Bondad y misericordia certamente ciertamente me seguirão me seguirán todos os dias da minha vida. todos los días de mi vida. Davi não tinha dúvida disto. David no tenía duda de esto. Ele sabia que a bondade de Deus Él sabía que la bondad de Dios e a misericórdia y la misericordia estariam com ele estarían con él em todo momento, en todo momento, todos os dias. todos los días. Nem um dia sequer Ni un día siquiera ele ia ficar, se quedar sem a misericórdia de Deus. él se iba a quedar sin la misericordia de Dios. Ele tinha convicção. Él tenía convicción. E nós também precisamos Y nosotros también ter necesitamos convicção tener convicción da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Precisamos escutar a palavra de Deus. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Precisamos ler a palavra de Deus. Necesitamos leer la palabra de E Dios. precisamos crer Y necesitamos creer na palavra de Deus. en la palabra de Dios. Davi tinha essa convicção. David tenía esa convicción. É certo Es cierto que a bondade e a misericórdia me seguirão. que la bondad y la misericordia de Dios me seguirán. Não importa as circunstâncias, No importa las circunstancias. não importa o vale da sombra da morte, No importa el valle de la sombra de muerte. não importa as lutas. No importa las luchas. Deus estava com Davi. Dios estaba con David. Ele sabia disso. Él sabía de esto. E nós precisamos crer Y nosotros necesitamos creer e ter convicção y tener convicción que Deus está conosco que Dios está con nosotros todos os dias. todos los días. Certamente. Ciertamente. Aleluia. Aleluya. Vamos ler a parte final do versículo 6. Vamos a leer la parte final del versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habitarei na casa do Senhor Habitaré en la casa del Señor por longos dias. por largos días. Davi tinha um olhar escatológico. David tiene un mirar escatológico. Isto é, ele tinha um olhar da eternidade, Esto es, él tiene una mirada hacia la eternidad, daquilo que haveria de vir no futuro. de aquello que iba a venir en el futuro. Ele tinha convicção Él tenía la que convicción estaria com o Senhor para que sempre. estaría con el Señor para siempre. Certamente esse texto ele aponta Ciertamente ese texto, él apunta escatologicamente escatológicamente na casa do Senhor para todo sempre. en la casa del Señor para siempre. Para sempre e sempre e sempre. Para siempre y siempre. Essa linguagem Ese lenguaje nos aponta, nos remete, nos apunta, nos remete, nos direciona nos a direcciona perceber a percibir que Davi tinha um olhar, tinha uma mirada que David tiene una mirada muito mais além mucha más allá allá desta vida. de esta vida. Ele olhava para a eternidade. Y lo llama para la eternidad. E dentro dessa perspectiva, Y dentro de esa perspectiva, ele tinha certeza. él tiene la certeza, Ele descansava. él descansaba, Ele sabia que estaria com o Senhor para todo sempre. él sabía que estaría con el Señor para siempre. Não existe forma melhor de terminar o Salmo 23. No existe forma mejor de terminar el Salmo 23. Declarando, Declarando, confessando confesando que ele estaria com o Senhor para todo sempre. que él estaría con el Señor para la eternidad. E para o cristão, para o crente, Y para el cristiano y para el creyente, não há nada melhor, no hay nada mejor, não há nada maior, no hay nada mayor, não há nada mais importante, no hay nada más importante, não há nada que nós venhamos a desejar mais, no hay nada que nosotros deseamos más do que aquele dia de lo que aquel día que iremos estar com o nosso Senhor que vamos a estar con nuestro Señor para todo sempre. para siempre. E todas as lutas, Y todas las luchas, todas as dificuldades, todas las dificultades, tudo aquilo que enfrentamos nessa terra, todo aquello que enfrentamos en esta tierra, toda lágrima, toda toda lágrima, dor, todo dolor, todo pecado, todo pecado, toda tristeza, toda tristeza, toda angústia, toda angustia, todo sofrimento todo será sufrimiento passado. será pasado. Em outras palavras, En otras palabras, nunca mais voltaremos a viver, volveremos a a vivir, experimentar a experimentar as dores, as angústias los dolores y las angustias e os problemas y los problemas que nós vivemos nesta terra. que nosotros vivimos en esta tierra. Porque estaremos para sempre Porque estaremos para com siempre o nosso Senhor, con nuestro com o Señor, nosso amado, con nuestro amado, com o nosso Salvador, con nuestro com Salvador, aquele que nos deu a vida, con aquel que nos dio la vida, com aquele que nos supre as nossas necessidades.
necessidades. con aquel que nos suple nuestras necesidades. Aleluia, o Senhor é o meu pastor. Aleluya, el Señor es mi pastor E de nada tenho falta. y nada te falta, Nada tem faltado. nada te ha faltado E nada faltará. y nada faltará. Porque todas as necessidades fundamentais, Porque todas las necesidades fundamentales, as necessidades básicas, las necesidades básicas, as necessidades que o ser humano precisa, las necesidades que el ser humano necesita, somente Deus tem para dar. solamente Dios tiene para dar. Entrega a tua vida a Ele. Entrega tu vida a Él E você vai experimentar uma nova vida. y usted va a experimentar una nueva vida. Eu quero orar contigo nesta Yo noite. quiero orar contigo en esta noche. Se você creu nesta palavra, Si usted cree en esta palabra, abriu teu coração neste momento, abre tu corazón en este momento. vamos estar orando juntos. Vamos a estar orando juntos. Fala com Deus aí onde você está. Habla con Dios ahí donde tú estás, Na tua casa, en tu casa, no celular, no en el computador. celular, en tu computador. Abre o teu coração Abre tu corazón e pede para Deus. y pide a Dios. Senhor, eu quero te conhecer. Señor, yo quiero conocerte. Eu quero conhecer o Deus de Davi. Yo quiero conocer al Dios de David, Esse Deus maravilhoso. ese Dios maravilloso. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e santo, Padre bendito y eu santo, quero te agradecer pela tua palavra. yo quiero agradecerte por tu palabra. Eu quero te agradecer por cada vida que está escutando esta mensagem neste momento. Yo quiero agradecerte por cada vida que está escuchando este mensaje en este momento. Que a tua palavra possa produzir vida, Que tu palabra pueda producir vida, fé, fe, convicção, convicción, certeza certeza, que ela é a verdade, que ella es verdad, que tu és o único Deus, que tú eres el único o Dios, Deus de Davi, el Dios de David, o Deus verdadeiro, el Dios verdadero, o Deus que cuida de nós, el Dios que cuida de nosotros, o Deus que manifestou a sua vida el Dios que manifestó su vida e entregou a sua vida lá na cruz y entregó su vida en la cruz para nos dar a salvação. para darnos salvación. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, ministra no coração desta pessoa ministra en el corazón de esta que persona está escutando esta mensagem, que está escuchando este com o mensaje, teu poder, con tu poder, com o teu espírito, con tu espíritu. ministra o coração, Ministra un corazón, ministra a mente dela. ministra su mente. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, toda obra do diabo seja destruída, toda obra del diablo sea destruida, mas o poder de Deus mas el poder de Dios seja manifestado sea manifestado para a salvação, para la para a salvación, transformação, para la transformación, porque tu é Deus e não há outro. porque tú eres Dios y no hay otro. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, assim eu oro, así yo oro, seja ligado no céu, sea amarrado en el cielo, em nome do Senhor Jesus Cristo. en el nombre del Señor Jesucristo. Muito obrigado, Pai. Muchas gracias, Padre. Aleluia. Aleluya. Que o Senhor esteja te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo. Leia este texto. Lea este texto, Leia o Salmo 23. lea el Salmo 23 E peça para o Senhor revelar ele no seu coração. y pídale a Dios que Él revele en su corazón, Para que Deus lhe dê entendimento. para que Dios le dé entendimiento Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. O Senhor te abençoe. El Señor te bendiga. Estaremos aqui na próxima quarta-feira. Estaremos aquí el próximo Se miércoles, assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén. Santo, Santo, Santo.